Kulungka hanai lam su khapno tak son joto tongo tim na tongnai rong ang tongo Jacob Debroma tinini prime time hanai sung nangkuk mani kok tuma tu feka hasan lukrok joton semeno nangkuk mani kok tuma tamo tini tei oino kok tuma to manjuna muchunglia haipeno thaise thaini kok tuma no manjula shweno tini puila kok tuma bedek ngkha khanani strike no krungai tau ba hasteni lukrok dongo tv no official number o call khai sunghori tongo khanani tam ka sujaknai tam o thangi manai tam ke khana salsa strike ya amo jora saklai jagya jora saklai jagya haikeba tabuk indefinite strike je man themai nesa pointo lahar ka sujagin tongnai khana phumi soitani siming a kokno cherlainai tai 24 hours sigat constituency ni bisingo kali krishna amsani ex army takuk hiralal debroma bothajakmani tibo singkisa kok salainai tai amono add khaya tinin prime time kisano ongnai hapno nangkuk mani koktuma dong tv baksa krungi tongde hake pandani bkhak bo jaga puila strike khlaijang amon bagi hastini nai mathang bodal borok nebo notification letter kokhat sung phunukliya haipono sairwono borok nebo joton reading laijak bo jaga picketing khlaijak nai joton reading jak boni notification kari rekha a thanani haikeba around sdp rok na alert khlaike khnani duty ni bagi baksa prepare bo ungjak tinin simuno reading laijak nai mathang bodalok bo tai tipra motha tai ytf psf tai TIS borok hatai kotorok thangai saripang jora soika jeng amangpli phunungmanliya because borok thangmani jingno koktuma roholiya ni saholiya ni bugi jing phunungmanliya amo borok hatai kotoro already no thangi thainaika khanani lahar ka sunani bagi hage bo thayo puila lahar ka sujanai jing dong tv sanai tabo unokoti ni sim chenglain unokoti o boka sujaknai khuayo ka sujaknai north tirpra ka sujaknai west tirpra agartala o jodi naimathang bodolokni listo sungnuka ncc thana north gate west tirpra thana yang north gate ayango hangke circuit house ama hairogo bo borni lisoke tongo sipahijola district ni bisingo bo jaga ngai tabo sung mangkha melagor ni siming udaipur thamon lahar bo kasulaina ni koktoma khanao melagor ni siming udaipur phaimani lahar bo kasuna ni khanao ayangni amchani lukurok tai raja somni haikeba diwan bazar aro te jepropon kasujago amongkha sipahijola district ni bisingo west tiripura o to bo jaga west tiripura o champok nogor haikeba saduk para kami ni hinjago je hatai kotor kanan sai sikang amon sai sikang dosra madhav kamio dosra madhav bo kasujaknai tai yang hezamara lembusora ama hayo kasujago khwayo tai khwai ni hingke ramchandra gato bo kasujaknai gumoti ni hingangke Gumoti district ni bisingo hangke tabuk bo jaga kasune amoto saimane Gumoti ni bisingo phiaba yang tuidu ompi amroko bo kasujak dolai hingke to LTV dolai joton saiman khana aroni demsora ayang amsairoko jotono kasulainani joton tiarang laijak tai TSF roko okukha South Tirpra o bo kasujaknai asuk joratino tebo kwbang kungno list karijak lahar kasunani bagi TSF ni phajingti tei bongno logi runai praino tiprasanio joto organization tapsu jorati 37 organization semna amon sete kwbang tai mafa hanjangnai te joto tiprasarokno logi ri tongo because amon non political issue oro CPM Congress ni hinliya jotono gosilaijak o lahar kasumuno tui tai oro je choba khlaithinio CPM ni GMP TYF borok bo logi rijak norong nugui makhana press meet ni bisinti tei TSF bo logi rijak tei kok borok for movement choba RSKC song bo borok bo logi rijak tei ama haikbang kukno organization no rijak joto tiprasarok no because mani kok borok no chungtam bai sinai singse decide khainai nung sama bai sabo ama haino tabluk rok ni singmung sini language sini rights sing khlainai hinai ama hai khlaino kurung thayo kwbang kuno tiar laijak sini screen no nor nugui mankhana Ramchandra Ghat hairogo botabo hopungai sono sam khlailai tongo miani simborok sam khlaimai tabo khlailai tonglayo Bisramganj ni Raja Somni obo norong nugui mankhana arobo hodom dodom choba haikeno khlainai kuno balisin sara hom dodom khlai manthai manas nangu hunai tai omo kok sarmani nukhana je khana school ke no taro hodi nanghe kuno gari guru nok ni tang khodi ni samane pura tuira ra khlai khidi nei nok ni kebo onkhaya klai khana je manthai ma esak phebo chung nugui mano strike ring khang keno rosajak thango omahai
abagino kotor tabuya pri o indefinite strike busuk din tongnai tamkha jepro IPF ti lahar ka sapro 8 days ni se point plus ka sojaka hatai kotoro train bu block khana bu train bu block nai joto lama only flight min choli tongona Tripura o aglio pheba thanan laisunani ingya age tabu nangkhuk mani koktuma lukrok ni sungmo tabu nangkhuk mani koktuma lukrok ni sungmung ngkha khana tamo tamo ngi manai chuna lukrok kabamon sungkha kok sungnani gari ke thangi da mano hnai kok sungnani gari ke thangi da mano because khana kaile pandobo tongo kok sungna bo thanglainai borok moment da khaimano hnai sungmani jeng kok tomoni bisingti saimaka emergency o number 1 tam tong ambulance fire service ni horbathanai rokni gari dud gari medical ni je BT family gari amo hairok tai amoni logio tonika tabu kaile panda je kaile panda rok amo bo khoroksa saijung go kagi khe phaike nglak khnadi hasten lukrok joto prime time nai tongnai dongo tv ni jodi khoroksa khe phaike nohno phiok jaglak nor kaile panda ni hnai kaile panda ni phaike hangkangke knya ba jamani logi buthu ke eklogi phailei nangnai amon yaklo se allowed khlaijangnai noro kaile panda o phayo hnai amon che sikang hangkangke jodi khoroksa hangke nglak suppose kaile panda se phiok jak manu hangkangke kok sungnani thangnai rokni bo situation nai kok sungnai rokni bo phiok jak thoto phiaba kebo exam rnani kebo school thanani kebo college thangnani je kono office work ni bagi hingake no borok o strike no mamani nai borok parmangya kono jaga ma thangya je samane hain sapiro ambulance fire service dud gari age medical treatment ni je kono medical issue angate kaile pandani gari borok simingno yakar jaknai amo bo saisung phaike kalbari thangnai hinai saisung phaike borok yakar jakla borok kasui toni jaknai o strike o je kono jaga khana to kobang kurung thayo no kaile pandabo tongo pheba kaile pandao thangnangka tini horono jodi kebo salai tonglaike haipno dongo tv ni prime time nai tongkangke kahamke khnadi hastini takuktai bukuksong jodi kaile pandao thangnangka thumsa ke kebo kagetui thumsa ke line ke thangnai kalbari ni gari borok no phiok jaknai haike borok no phiok jaklak te kok sungnani hingke to kok sung tini khub jori muskil se thangke tinta gari rok thangana but amono situation buji alo khaike khaya because kaile panda bai kok sungmani amo alada amo engagement ni date pisogi mano but kalbari hingke full preparation khlaijak ni bagai amono date pisogi manya abagi amona accept khada khaijangno khaijiga TSF ni bukhakti singomon saimangka TSF to all Tripura strike ni bagi saka phiaba TSF ngangke borok salai tonglayo all Tripura strike ni bagi na abagi tebo yapri sejak khana onek bisini yaglo haina hai Tripura hasteo khana phungkasang jorani soitani simno kotor choba nugui mansinai hasteni lukurok haike khana je office kasari thangnai borok to thangmanglak tai TSF rokomoni request khaika ma phasarai hinai rokno bongni bagi sisung joba khlai tong khanani swimming school tar hokati je exam phono borok rana phono ma thangya because mani kok borok roman script bai sanlaimani singani bagi tabungni simiya 50 years ni se plus joba khaika gobang kukno basa committee bongkha manliya najakliya tabu hingkangke bangala bai sima sinai hinai bedugui rejaksio dol bidol saitongo haste hapang tongo bat kuno tapsu jorati reaction rujayko hasteni montri okra Sri Dr. Manik Saha bowasa to saka dangani prosthiti rok ngui mano honi saka a kokno to TSF song phiroka phiaba tapsu jorati reaction riako chungnugui mano jonjati morcha tei IPF ti bodol tini horo haino hai roman scream ti malaina thangmani phiaba tabusuk jorati jonjati morcha bai o IPF ti bodol ni fasing tei borok o strike no accept khlaimani nohurjaya ko bongni clarity rojaya ko borok malai tongkho roman script sinyan bagi hain haicha tuklai tongai phiaba chungnugui mangka Tripura haste ni tamang rungsrung tongnai je Tiprasa borok 99% no roman script by sinani sanmung joba khlai tongo hake buskango tamo nugui manai khana tamo ngui manai amo jorao no nuksinai khana phungni 6 simno o joba busuk jorate kolok no hake sal busuk oma hake norjak sinai o hani busarokni kok se norjak sinai
tabuk Bengali basano haikaba Bengali script no kebo nasilia je Bengali be sinai musung sinai but je Roman be sinai musung no sinai phiaba Roman be sinai bagi kok borok belaikino laitisa Bangla bai belaikino tugu bakse je sinai rok to suino tongo phiaba nugui mangkhangke jodi Bengali script be siman belaikin tukjago abagai jotono sajak Roman script ni bagai tai dongo TV haban nok bo agin sim sauseng Roman script no nango tai Roman script ni bagi coba khlai laimani bo jeng akok no khorang bo ti sawo jeng juda juda kebang kuno association rok jotono khorang tisman bunugo ake khanani coba nugui manai but non violence amo TSF bai ringjak borok tamo busuk jorati telangman o coba no nugui manai te bongni logio porati prasha busuk jorati kuthumno phiabo omo hai coba salbusuk ma khlai lekha Roman script ni bagui aguli bubak rok khorogo chini koktoma thumnai dongo TV habanok ni ani eng korjik semuli kanya joma tiabo light thangjak 6 months sakang rogo astobol nokra haikabe NCC certificate house rogo tui kutung serjagei naimthang bodolokni lathabari rogo yathago masakha yagulo गोबां कुनो माहाय रक नुखा सालब्रमनो तुई कामान्ति साबजागो हायकेबा टायर सख्लायो बा तापसु जरा खरां खना जगया ताबो इनडिफिनाइट स्ट्राइक बदा खनालिया ट्रेन बो कासु जागनाय रूट ब्लॉक खाइमा बे ट्रेन कासु जागनाय ट्रेन गांके राजधानी हिंदी स्पेशल सुपरफास्ट हिंदी जतन कासु जागनाय खना 6 सिमिं जोंकक तन बिसिंते आमो बो साइमाका बक्सा बक्सा स्टेशन मास्टर रकनो आगिनो लेटर रि खना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फासिंते खना और ट्रेन चल रि मांगला स्टॉप नि बागै कय खना हनै इनडिफिनाइट स्ट्राइक नि बागै हागे ताबो हास्ते हापां मंत्री अक्रा ताम याप्रि नानो तिरपा हास्ते लॉ एंड ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताम कोकनानो तामके खरकसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नि प्रेसिडेंट तिरपा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन नि Dononjoy Gon Chaudhary ni statement by Bosama by Banglai by Mas Hinai by Hinise tini omhaing tong pebo tini hani busarok na thangkang khoroksa borok haike samo by se tin ti prasarok lahar kasuna nang tongo abagai tabo khumulung hayo JDU sub JDU officer ni je recruitment ni offline ni na form mane apply choli tongmani jora obo omonobo muthak jangnani koikha tai next date amono next date nani san koiblai bo yapar jaka tab TTI disi hapang ni fasingti bo amo bom haingnai tapsu joratei TTI disi hapang no koilekha amono ulo na sidi tabuk omosu joratei amono puspon ma khaigranai tamka osoba nangsugu hnei ake buskango tamo nugui mane amono saima laina hege tamo biang biang tiari nglai tonglekha tiar nglai tonglekha amo kisa mangpli naidi dongo TV ni prime time o hainai sajago khanani kale pandawo ambulance to khobi dud gari fire service ni gari medical ni gari tai kaile pandani gari kaile pandang ke burum bucup ke phaimani no siming se phiojangnai tai keb no phiokjagya indefinite strike ni bagai haikau mangpli bunai nai আমরা বিভিন্ন মাধ্যম সংবাদ মাধ্যম এবং টিভির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে ত্রিপুরা মথার স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তারা আগামী 12 তারিখ রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা রাস্তা অবরোধ করবে এরকম একটা আমরা সংবাদ পেয়েছি এই বিষয় নিয়ে আমরা গতকাল আইপিএফটি এবং বিজেপি যৌথভাবে আমরা একটা মিটিং করেছি মিটিং করে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির সাথে দেখা করেছি এই বিষয় নিয়ে এটা একটা সমস্যা এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় আমরা তা এই বিষয় নিয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির সাথে গতকালকেও আমরা দেখা করেছি এবং কথা বলেছি আমরা ওনার কথায় আমরা যা জানলাম যে উনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এই বিষয়টা নিয়ে এবং খুব যত্নবান উনি চান না যে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ খারাপ হোক উনি চান না উনি খুবই এই বিষয় নিয়ে উনি চিন্তিত আছেন তো এখন ব্যাপার হচ্ছে বিগত যে বিধানসভা অধিবেশনের বিরোধী দলের আনিত প্রস্তাব যে এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা সমস্যা আছে এটাকে নিয়ে ওনারা এই বিধানসভায় উত্থাপন করেছিলেন তো এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি ওনাদেরকে বলেছেন যে উনি এর আগে এই বিধানসভা এই অধিবেশনের আগে উনি একটা সিবিএসসির চেয়ারপারসনকে উনি একটা চিঠি দিয়েছেন এবং বিধানসভা অধিবেশন 11 তারিখ শেষ হয়েছে শেষ হওয়ার পর 12 তারিখ উনি আরেকটা চিঠি ওনাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে উনি আরেকটা চিঠি দিয়েছেন সিবিএসসির চেয়ারম্যানকে যাতে
রোমান হরফ এবং বেঙ্গলি হরফ এই দুইটা অপশনেই যাতে কি কোন হরফ নিয়ে তারা পরীক্ষা দেবে এটা নিয়ে উনি এই চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছেন। তো এই চিঠির পরে আমরা মনে করি যে এখানে আমরা এই ধর্মঘট বা স্ট্রাইক করে রাস্তা অবরোধ করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমার মনে হয় যারা আজকে এই আন্দোলন করতে যাচ্ছেন, আমার মনে হয় তারা যদি গোল টেবিলে বসে যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য একমাত্র সমাধানের রাস্তা হচ্ছে আলোচনা। তো ওনারা যদি আলোচনায় বসেন তাহলে মনে হয় এটা ভালো হবে। আমরা এই ওনারা যে বন্ড ডাকছেন এটা অগণতান্ত্রিক, এটা আমরা এই বন্ড মানছি না। আমার অনুরোধ থাকবে ওনারা এই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বা সরকারের সাথে ওনারা বসে আলোচনা করুন, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে। মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছে? এটা সবটাই এই এটার আওতায় পড়ে। এখানে তো সিবিএসসি এর কোনো ইস্যু নেই, ত্রিপুরা বোর্ড তো আর সিবিএসসি এর আন্ডারে না, সিবিএসসি কে ফলো করে না, টিবিএসসি কোনো টিবিএসসি ও সিবিএসসি কে ফলো করে, এনসিইআরটি কে, এনসিইআরটি হ্যাঁ যেটাতে এনসিইআরটি সিলেবাসে ফলো করে। মুখ্যমন্ত্রী একটা বাংলা তো আরেকটা তো স্ট্রাইক না, উনি বলেছেন যেহেতু এর থেকে তো উনি কি করবেন, ওনার হাতে তো এই কোনো কিছু করার নেই। ওনার যা করার উনি যথেষ্ট করছেন এবং উনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাতে কোনোভাবেই ক্ষতি না হয়। তাহলে কি কালকে কি স্ট্রাইকটা হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা তো আমাদের ব্যাপার না, এটা যারা স্ট্রাইক কল করেছে তাদের ব্যাপার। আমরা বলবো যে স্ট্রাইক না করে গোল টেবিলে বসার জন্য আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলবো। স্যার, গত বছর অবধি কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টের অপশনটা ছিল, এই বছর হঠাৎ করে অপশনটা কেন ওঠানো হচ্ছে? না, অপশন আগে যেটা ছিল এখন এটাই আছে। না, এখন তো নেই, এটার জন্য না এটা দেখেন, এটা যে কোনো পত্রিকাতে এটা ভুল তথ্য। আমি সিবিএসসির কথা বলছি, আমি সিবিএসসি তে যাচ্ছি না। আমি ঠিক আছে, বিষয়গুলিও মুখ্যমন্ত্রী দেখছেন, সবটাই দেখছেন করা যেতে পারে না, কি মানে এটা নিয়ে কি বলবেন? টিবিএসসি All of you are aware about the ongoing issues. Yesterday also our delegate, BJP and IPFT delegate had interacted with Honorable Chief Minister, and today also interacted about the ongoing issues, and we had a conversation with Chief Minister. As you all aware, the Honorable Chief Minister has given a statement in assembly last assembly session, I'm sorry, and accordingly that Honorable Chief Minister has issued a correspondence letter to New Delhi CBSE regarding these issues. And today also Chief Minister has spoke with us, and we are quite hopeful about the issues. And now I would like to hand over to our Janjati Morcha State President to take over and express his views and what the conversation we had done. Thank you. রেজাল্ট তো এখন কি বলবো আমরা তো বলছি যে এটা এভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে এটা করা ঠিক না। আমরা বলবো যে ওনারা স্ট্রাইক উইথড্র করুন। আপনারা অ্যাপিল রাখছেন? আমরা অ্যাপিল রাখছি। ঠিক আছে, দ্যাটস ওকে। টিবিএসসি নিয়ে আপনারা কিছু কথা তো আপনি বাগাইनो जों दिनै जों वानसुका जे जों थांनाय 31 तारिख मार्च 2024 नि कायसा प्रतिबादि कलम होनाय कायसा निउज पेपार नुखा आ जागाव सैजाक दङ जेता जे बोसकांनि बोर्डनि एग्जाम बो क्लास 12 ते क्लास 10 बरक जदिनो ओ एग्जाम नि पेपार बरक जदिनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जदिनो सिकाइके बरकनि मुंगै बरक एफआईआर खालायजाक नाय हिनै तो जों आबो नुपानि लगे लगेनो जों बोर्डनि प्रेसिडेन्ट बय मालायनाय कक सालायके आबो तामो कुबैदे नाकि दाता नै के बाबन परे बबिनि स्टेटमेंट निका ना आबो तो आं सामानि करै आं कुनु कैसाव माय इनफरमेशन करै आबो आं सायानि तो जों अमा हायकेनो जों टाइमसन वानसुगै जेहेतु ताखलाय जे बोर्डनि एग्जामो रोमान स्क्रिप्टनि मासने निंथुन होननाय जों 5 तारिखआव कायनै स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TISF जों मिलिवै कायसा डेपुटेशन याफारका टिबिएससि बोर्डनि प्रेसिडेन्ट थानिबो जोंहा जे डेपुटेशन जोंहाबो सिमुंग्लाय जोंहाबो तनिके जेते बोसकांनि एग्जामिनेशनो जे बोर्डनि एग्जामो जे क्लास 12 ता क्लास 11 आवनि रोमान स्क्रिप्टै अबसरनि सिमिं मासिनानि बागै बो ठीक न आ दिनो जे 5 तारिखआव आंबो खुद थांवाफ्रो बोर्डनि जे प्रेसिडेन्ट बाय बिनि चेम्बार जों कक सालायको फाक्या बाफ्रो बिनि सागबायतोना बो साय रामनि दङ ओ दिस इयार नि सिमिं ताकलानि होते जे टिबिएससि बोर्डनि
थुं जिते क्लास 10 ते क्लास 12 बरक रोमान स्क्रिप्ट बरक सीमान नायनै बसनो कग्रि हका फिया बसावो आं बहुत नि होते 9 থেকে 10 तारिख बिसिङाव आं गासिबो नटिफिकेशन रेनाय प्रेस रिलीज खायनाय हायकेबा आं गेजेट कायसा न्यूज़पेपर रेनायनि बसाव फिया बाथिक सालनि बरे कथा मुखा आसमसा तामो एमा हामिया नुकजाक नतामो बखर यंगसजाक सामिया सालनि परे केन बतायसे प्रेस रंनो नुहुनिनाय प्रेस मिट खायरिउखा ए बसरो हायनो हाय बांला स्क्रिप्टआइनो मास हिनाय निनाय तो आंआबो नुगिनो जों लगेनो नायख्या आबोनि परे केन सिनि टाइमसे सिनि टीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट सिनि बरंगनां सिनि दारा साजरा बतायसे थांमाला फिक्या फिया बसावा प्रगाय नरना आं सुबाय माना फन आं आनि आव खमता करि नि सौ तो आबन बागै जों बाद दंका जों टीआईएसएफ जों बाद दंका जों सामानो 19 जानुवारि इनकेनसनि ककब्रक भाषा दिवसनि सिम पालाय जागौ जों आ सालनसिनि ककब्रक जे राज्यव सिनि ककब्रक भाषा सरकारि भाषा नि जों गसि जागौ क्या ओमनो प्राइम टाइम नि पाइथाकनि कक्तमा जों साइमानो मिया खरकसा रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सियाव एक्स आर्मी जे बुथार जाकमानि ब दाबाय तानि बुथार जागोन हिन्दु खुनि बरक साका कायनि कायथम स्पटचिनि मांफिलि भिडिअ ब नरक नुगै मांखाना हाइके तुयो क्लाइजाकनि मांखथै मानखा काली कृष्ण आमसाय रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक काली कृष्ण आमसायो जों कक्तम बिसिंति साइमांखा ब राबार सीट फालै नगो किफिल फाइप्रुनो अमा हाइके थांगै बिन यागो 50,000 बो केस दङ आरां मानलिया आरां सेगितलांखा आरां सेगैनो बनो बथारखा हाइकेबा केबो नासिल जगै तै अ पार्टी मनो खनाव लगलगिनो फुंखसां जराव तिनि थांगै सगैखा 24 आवर सिगाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बरं बनां रनजित देब्रमा बिनि नुकुं थांगै साखया बसाखा बनो बथारनाय गानानि बरकनो बिनि रां रकनो सेना बागै हाइकेबो केनानि बागैनो बनो अमा हाइके बथारखानानि आ कक साखा हाइके बेलाखिनो वानमा सिनचा अमा हाइके borok bai borok maya kari kherok rang pushani bagi haike ba tamu kenani bagi tabu tako khiralal deborma noba bothanani nangkhana belakhen wanama sincha amno tabu naima thambodor lok investigation khlai tongo tabu jora kuno nukjak phayako tai boni nukhungni boni hik hunjangnai chini dongo tv ni koktuma thumnai nobo saka boni yathekrogo spot bokhrogo to dabai tanjamani kaitham marino mari bono to muno tanmani yaglo tuyo khiklai rokna mani bagino o kubo kasangma jora abagino bo thikya ke borok bokrei tai a kali krishna hai amchayo a joyes rok belakhin krime sincha thangnani himnani pura joyes bojak tai kunia tapu jora tipra samchai rogo ama hai lahar rok bo tongkho abagino ama hai crime khainani bagi rok bo tebo je crime themrang rok belakino sathir wansumung rok bai ama hai samung tangjak khana nibo wansuk jogo haike ini prime time asung jorano khulumka tamsaka nainedi তিনি কালী কৃষ্ণ পারাও ফাইকা চিনি হেরল বর্মা উসিকাঙ্গ ব কাইসা লামা বথার জাখা তিনি বিনি ফ্যামিলি বাই কক্সা পাইকা কামিনি অকরা চাকারা বাই কক্সা পাইকা বেকে নুখা যে বনো যে বথার জাক মানে গোबांमा জায়গা বনো বুজা ইয়া ফাগ রগ বিশেষ করে বখরগ অমতি রগ অনেক বুজাক জায়গা বড় নুখা ফ্যামিলি বড় নুখা পুলিশ ব নুখা বিনি থানে রাং 40,000 মতন সংমানি একাকাই লাস্ট পকে টংখা মেন কে বনো রাং নি লুববাই ন বনো বুথার কানা একাকাই যে বুথার নাই বিসা হাকসাল নিয়া একটা সন্দেহ তঙ্গ ও আমচাইনি ন বনো খুব সিনিজাক বা ববাই কানা গেনে চলি নামতি দরনে বরং ন বনো বুথার কানা নে ওয়ান সুমাবো গতাবো খবজা দুই তঙ্গ একাকাই ব্লেখিনো দুখন নাংখা ব খুব অ্যাক্টিভ চিনি গত 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন ব খুব অ্যাক্টিভ কাম খাইকা টিপ্রামথা নেংগৈ এবং আনি নির্বাচন কেন্দ্রনি খরকসা ব খুব সক্রিয় কর্মী তমনি একাই আমিয়া ফাতার তমনি বাগৈ ফাইমালিয়া তিনি বিনি নুকুং বরগৈ ফাইমালে পেকা অমতে হাইকানা তাকে ক্রিংসা জাগাবো তিনি বর্তলি কামিব বাতাপুরাব আরো খরচাচিনি চাকরা অসুস্থ দীর্ঘদিন বব থৈজাকা বিনি নুকুং বচং থাङै পাইকা একাই তামু খাইনাই বেলাকে দোকান নাংখা অ ফ্যামিলি ন তা ফ্যামিলি যে কোনো চিনি তরফ থেকে যে মানুষ সুবানাই এবং বিনি ফ্যামিলিনি
जे हिरालाल बाबुनि बिनि इन्सुरेन्स दङ जेखुनु फेमिलिनि जों जाल' जों सुबानाय एबं खनाय बिनि बिनि नुखुंनि बरक बै फाइमानदा मालाय फाइमामा बागै ब्लाइखे खातं थका नुखुंनि बरकनो आनि खा खामा ताइ खायरक मा याफारो बिनि नुखुंबाय जों तंनाय तिप्रा मथा तंनाय दिनै सिनरति डाब्लेटनि प्रेसिडेन्ट सिनि तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट ताइ सिनि कर्मी वाइटे ब्रगनि जतनो चुंतु बिकुल संनो तुइ अर फाइका कामे बरक मालाय फाइका ब्लाइखे न गखा जों बिनि बुजानोबो जों सुबानाय